this. Good day everyone, we will discuss Title 5, The Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, or also known as Republic Act 9165. I am the first reporter of this group. Karong adlaw among explain or discuss sa inyo ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 or also known as Republic Act 9165. Or sa una, sa daan nga balaod, it is sa Republic Act 6425. Okay, let's go to salient features. Unsa ang mga salient features sa Republic Act 9165 sa bago nga balaod? Okay, from the word silent, it is most important. From the word features, aspect or aspeto. Okay, number one, it increase the range of penalty. Okay, sa bago nga balaod, which is ang Republic Act 9165, is mas nitaas or nidako ang imong penalty nga makuha if makonvict ka or mabawian ka og dangerous drugs or CPEX sa imuhang lawas mismo. Unlike sa una sa daan nga balaod, which is ang Republic Act 6425. Okay, let's go to number 2. It lowers the number of grams from 200 to 10 in order to make the offense of possession non-viable with exemption. Okay, meaning pag makuhaan ka or madakpan ka nga naa kay 10 grams to 200 grams na dangerous drugs sa imuhang lawas mismo, dili na ka makapiyan sa ana. Kaya ang imuhang penalty nga makuha, life imprisonment to death. Walay katapusan nga pagkaprisohan tud sa mamatay ka. Okay, pero naa ni siya exemption. Ang exemption ani to be followed na sa akong kagrupo. Siya na ang mag-explain or mag-discuss sa inyo ana. Okay, let's go to number 3. It denies the applicability of the rules of plea bargaining. So plea bargaining, meaning kining bago nga balaod which is ang Republic Act 9165, dili na ni siya madala og agreement or something nga kanang sabot-sabot sa prosecution o sa accused. Okay, if mabawian yung ka og dangerous drugs or CPEX, diretso na kaana sa prisuhan. Okay, let's go to number 4. It makes the provision law inapplicable. A convicted drug pusher or trafficker, regardless of penalty imposed, cannot be allowed to avail of the provision law. So meaning, pag mahibalaan convicted drug pusher ka or drug trafficker ka, dili na ka pwede magpabilin pa sa community. Prisuhon na jud ka, dili na ka pwede pa nga magsuroy-suroy pa ka bisan asa, makaspread pa imong kaugalingon bisan asa, dili na. Diretso na ka sa prisuhan or prisuhon na jud ka. Okay, let's go to number 5. It imposed the maximum penalties of numbers of law enforcement agency found guilty in planting evidence. From the word planting evidence, dako kayo og penalty ang mga law enforcement agency or mga pulis if may balaan nga nagbuhat-buhat lang sila planting evidence, kanang gibutangan lang nila og mga dangerous drugs or CPEC ang usa ka tawo para magilty lang siya. Okay, that is salient features of Republic Act 9165. Let's go to Article 1. Republic Act 9165. Kung saan jud ay ang mga dangerous drugs. So una sa daan nga balaod which is ang Republic Act 6425, ga-refer lang siya either prohibited drugs ba or regulated drugs. From the word prohibited, muna siya mga bawal nga tambal. From the word regulated, muna siya ang kanang gabase lang sa amount nga imong ginatake. Pero karon sa bago nga balaod which is ang Republic Act 9165 is gamina siya internationally accepted definition of dangerous drugs. Dangerous drugs is a narcotic drugs or controlled substance. From the word narcotics is mao ni siya ang kanang makaayo sa pain or sakit. From the word controlled substance, mao ni siya mga chemicals para mabuo ang dangerous drugs or CPEX. Okay? Different kinds of dangerous drugs in the Philippines. There are a lot of different kinds of dangerous drugs na makita nato diri sa Pilipinas. Ilabi na sa kanang ginatake sa mga tao. Maghatag lang kog upat ka example about dangerous drugs. Una, makita nato diya methamphetamine or hydrochlorine or mas ilado nato sa tawag nga shabu. Ikaduha natay cannabis or mas ilado nato sa tawag nga marijuana or five fingers. Ang ikatulo natay
methylene dioxide or methamphetamine or mas ilado na to sa tawag na ecstasy. Ang ikaupat, lastly, we have heroin. And that is example of dangerous drugs. There are also part of dangerous drug, it is called CPEX or Controlled Precursors and Essential Chemical. Mao niya mga chemical nga para mabuo ang dangerous drugs. Example for this is we have the sulfuric acid. Kana mo ng forma sa sulfuric acid. Ikaduha natay hydrochloric acid. Ikatulo natay potassium permanganate. Ang ikaupat natay thioneal chloride. And that is example of CPEX or Controlled Precursors and Essential Chemical. Let's go to Article 2, Unlawful Act and Penalties. Section 4, Importation of Dangerous Drugs and CPEX. So, the act of importing or bringing the Philippines any dangerous drugs or CPEX regardless of quality unless authorized by law. So, meaning, kaning Section 4, importing or bringing, gidala nimo ang dangerous drugs or CPEX gikan sa lain country like China, gipasulod nimo diri sa Pilipinas. That is under Section 4. Illegal na siya nga binuhatan. Kana magdala ka og mga dangerous drugs gikan sa lain country pasulod diri sa Pilipinas. Okay lang og authorized by law ka. Gitugutan ka nga pwede ka magdala ana nga mga dangerous drugs. Okay ra like sa pharmacy ka na pwede na sila pero ordinaryo lang ka kanang basta-basta lang pareha lang ka pareha sa ako nga tao dili na pwede ha. Example of Section 4. Si Dudong Pangit, nasa ay buyer sa China nga 200 grams na dangerous drugs or CPEX yung kuwaon dito. Nakalusot siya sa airport dito sa China, nakalaos siya diri padong sa Pilipinas. Pag naog niya sa airplane diri sa Pilipinas, naman ay inspector. Pag inspect sa iyang bag kay na may 200 grams nga dangerous drugs or CPEX, sige-hold siya. Kitawagan ang law enforcement agency or mga police, giaksyonan. Pag adto dito, gidakop siya, gidala sa police station. Ignan na siya nga, sir, kabalo ba ka? Ang kanay mong gibuhat, under na siya sa Section 4, Importation of Dangerous Drugs and CPEX, gikan sa lain country mong gidala padulong dili sa Pilipinas. Ang imong penalty nga makuha na, sir, is life imprisonment to death and a fine ranging 500,000 million pesos. If CPEX, 12 years and 1 day to 20 years and a fine ranging 100,000 to 500,000. And that is Section 4. Timanan lang nato importation. Gikan sa lain country, pasulod diri sa Pilipinas. Let's go to Section 5. Selling, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, or transportation, dangerous drug, or CPEX. So, ang kaning Section 5, naa na diri ang dangerous drugs sa Pilipinas. Imong gipamaligya diri selling, trading, gipamaagi nimo sa pagmaligya sa electronic device like laptop, iPad, cellphone, o we have also dispensation. According to law, it is an act of giving, selling, distributing dangerous drug with or without description. Okay, delivery gihatag lang nimo siya nga libre. Transportation, like example, sa Section 5, si Dudong Pogi, nagsakay siya og nasa motikab kay maghatod siya og dangerous drugs nga 200 grams dito sa Anakan kay nasa buyer dito. So gibutang niya ang 200 grams sa multicab. Naglakaw din siya kay iyang manghatod. Paglakaw niya sa ilang balay, sa unang sa ilang balay na checkpoint, gipara siya sa traffic enforcer. Pagpara kay nakitaan man sa aloy sa traffic enforcer nga naay 200 grams sa iyang multicab na dangerous drugs or CPEX. Gihol siya sa police officer, gidala din siya sa kanang police station o ignan siya nga, sir, kabalo ba ka ang imong gibuhat nagtransport ka labi na og giamin sa nadakpan nga iya nang i-deliver dito sa Anakan. So that is transportation og namaligya pa jud siya. That is under of Section 5. The penalty of this is pareha lang sa Section 4. Life imprisonment to death and a fine range 500,000 to 10 million pesos. If CPEX 12 years and 1 day to 20 years and a fine ranging 100,000 to 500,000. So always natutimanan ang Section 4 gikan sa lain country and dangerous drug or CPEX gipasulod. Ang Section 5 nara diri sa Pilipinas nimo gibaligya. So good day. This is the continuation of Section 5. Section 6, Maintenance of Ding Dive and Resort. A place where any dangerous drugs and controlled precursor and essential chemicals is administered, delivered, or stored for illegal purposes, distributed, sold, or used any form. Just to clarify guys, nga ang Ding Dive, they are not the one who made drugs.
sa ila lang gina-deliver ang mga illegal drugs para ila mismong ibaligya or sila mismo magamit. Or sa ilang lugar which is like restaurant, resort, or warehouse, nila lang ginaimbak ang mga illegal drugs para ilang ipamaligya or ilang ginagamit. So based on research guys, drug dens unfortunately located dool sa eskwelahan or gapamaligya sila dool sa eskwelahan. Ang mahitabuan na ang mga estudyante after silang klase or ang uban magikating classes para magpalit og illegal drugs o mahapit dito para mogamit in the same such place. So for example, si Tibugol o si Balong, they are the one what we call drug dens or sa ilang lugar dool sa eskwelahan dira ginaimbak ang mga illegal drugs para ilang ipamaligya or ilang gamiton. So, where is si Alberto, usa ka estudyante. After sa ilang klase, instead na muuli na mahapit ug siya danang lugar para mupalit or dito mismo mugamit in the same such place. And the penalty of this section 6 is life imprisonment to death and the fine ranging from 500,000 to 10 million. And note guys, maximum penalty if ang ilang ginibaligyan is minor, like what they did to Alberto. Estudyante pa siya, minor, then the penalty to be imposed to those drug dens is life imprisonment. And in short, in section 6 guys, they are the one what we call bodigero. Siya lang ang bodigero. And note nga, they are not the one who made drugs. So let's move on to section 8, which is manufacturers of DDs and CPEX. So it is the presence of any controlled precursor and essential chemical or laboratory equipment in the clandestine laboratory is a prima facie proof of manufacture of any dangerous drugs. So unsa itong section 6, they are the one who sell or sa ila gina-deliver ang mga illegal drugs. While ang section 8, from the word manufacture, sila ang nagbuhat og illegal drugs. They are the one who made drugs. Daw Sekretarya, asam na ginabuhat ang illegal drugs? Ginabuhat ang mga illegal drugs sa clandestine laboratory. Okay. So, kung sa may ginagamit para pagbuhat ng illegal drugs, ang ginagamit para pagbuhat ng illegal drugs is natawag na laboratory equipment, which is nadi ang mga paraphernalia, mga apparatus, or mga chemicals para pagbuhat ng drugs. If aduna kay mga clandestine laboratory or laboratory equipment, then you will be charged for Section 8, manufacture of DDs and CPEX, controlled precursor and essential chemicals. So actually guys, okay lang magbuhat ng illegal drugs or controlled precursor and essential chemicals if authorized by law. What does it mean authorized by law? Naamoy permit or naamoy license gikan sa PDEA or uyunan mo nila na magbuhat og iyan ng mga ginabawal nga mga tambal. So for example, CPEX, na mga industrial enterprises nga gahimo og CPEX for industrial purpose only. So kay industrial purpose only man naa na sila mga license or permit gikan sa PDEA or giuyunan na sila nagbuhat og iyana. So the penalty to be imposed of section 8 if ang inyong ginabuhat is dangerous drugs na, then ang penalty nga i-impose sa inyo is life imprisonment to death and the fine ranging from 500,000 to 10 million. Pero kung chemicals lang inyong gibuhat, sa CPEX pa lang, then the penalty is 12 years and 1 day up to 20 years. And the fine of 100,000 pesos to 500,000 pesos. So note ha, section 6, they are the one nga ga-sale of mga illegal drugs or sila gina-deliver para ibaligya. Well, ang section 8, sila mismo nagbuhat. So now let's move on to section 11. Section 11 is one of the most popular case when it comes to buy-bust operation. And the main point of this section is that if you're being caught by the police officer with this kind of quantity of drugs, then you will be imposed to the penalty of life imprisonment to death and the fine ranging from 500,000 to 10 million pesos. So if nakuhaan ka og 10 or more grams ng mga shabu or cocaine, 10 or more grams, then life imprisonment ang ihatol sa imo. Double Sekretarya, if wala ra kaabot og 10 grams, life imprisonment ba di bagyapon? Actually guys, nakadepende na siya. Kung nakuha sa inyo na illegal drugs is 5 grams below, then the penalty to be imposed on you is 12 years and 1 day up to 20 years, and the penalty and the fine of 300,000 to 400,000. And it is bailable. Note ha, pag 5 grams below, bailable na siya, pwede ka makapiyansa. Pero kung ang grams na nakuha is mutungtong na og 5.01 grams, then it is not bailable. Non-bailable na siya. Kaya ang ikaso tarang sa imo is life imprisonment na. Life imprisonment na siya. So, by the way guys, ang balaod sa una, taas ang basihan sa gramo sa una under RA 6425. Like what Mr. RJ Perez said, pag implement sa bago na balaod, which is
RA 9165 Act of 2002, gibubuan ang basihan sa gramo. Like for example, cocaine. Ang basihan sa cocaine sa unang gramo is 40 or more grams under RA 6425. Pero pag implement sa bago na balaod, RA 9165, from 40 grams nibubos siya to 10 or more grams. So, yan na. Especially katong mga rira kayo makumit na mga drugs, sa una mga rira kayo na makakonfiscate og 40 or more grams. So, munang giubusan nila. So, and like I said gayina, Section 11 is one of the most popular case when it comes to bypass operation. O kasagara ginakaso sa mga offender during bypass is 511 or Section 11, Section 5 and 11 or 511. Kaya Section 5 and 11 is related na sila duwa when it comes to bypass. Ngayon related naman na sila duwa. Yan ni guys, ang PDEA na ginatawag na pusher buyer or police na sila nagpa-ask of civilian para mopalit og illegal drugs sa pusher. Without knowing kato na yung pusher, wa kabalo na katong nagpalit sila og illegal drugs police. So for example, I will give you a scenario. Ang PDEA mag-conduct og bypass operation. While si Balong usa ka police operatiba na police nagpa-asip og civilian para mopalit og illegal drugs. In short, siya ang pusher buyer. So mahitabo niini tawagan ni Balong iyang kontak nga pusher si Tibugol para mopalit og illegal drugs. Ug kato si Tibugol wato ka Balong nga katong nitawag sa iya is police. O katong nagpalit sa iya is police. Mahitabo na pagtunol ni Tibugol og illegal drugs kay Balong, which is usa ka police, dakpon si Tibugol. Then it is Section 5, nadakpan ka na maligya o illegal drugs. And after pagkadakpan ni Tibugol, hikapkapan siya. Pagkapkap ni Tibugol na ay nakuha nga illegal drugs mismo sa iyahang brief. So it is Section 11, illegal possession of dangerous drugs. Miskan pag muingon ka na, sir, dili man nakuha, sir. Asa man ninyo nakuha? Di man nakuha. As long as nakuha sa imuang lawas, it is from the word possession, nakuha mismo sa imuhang lawas. Miskan pag dili ka moingon ka nga dili nakuha, as long as nakuha na mismo sa imuha. Kabantay mo during mag-shot, during mag-shot kanang mag-picture na ang offender kung mamatunayan mo muna ang kaso, maghawid na sila og clear bond paper na nakabutang sa ilang kaso nga Section 5, Section 11 under RA 9165 Act of 2002 munang kasagara ginakaso gyud sa bypass operation. And again guys, note nga there are two types of possession of drugs. First is actual possession. What does it mean actual possession? Katong nawat na hitabo ni Tibugol, nakapkapan siya o nakuhaan siya illegal drugs mismo sa iyang lawas or sa iyang brief. So that is actual possession. And second is constructive possession. Kung sa man siya, nakuhaan ka og illegal drugs mismo sulod sa imong balay or sa imong part 2 or sa imong CR, then it is constructive possession. Nakuhaan og illegal drugs imong balay or imong properties. Kay nakuhaan mo ka sa imong properties, then it is your obligation. Miskan pag wala ka diya sa imong balay, as long as nakuha mismo sa imong sulod sa imong balay or properties, then it is constructive possession. Section 12. Possession of equipments, instrument, apparatus, and other paraphernalia for dangerous drugs. Possess or have under his or her control any equipments, instrument, apparatus, and other paraphernalia with or intended for smoking, consuming, administering, injecting, or introducing any dangerous drug into the body. So, before ko ako sa explain ang paraphernalia. So, ang paraphernalia is mga butang nga angay gamiton para maghimo sa drugs or maggamit sa drugs. So, kanang paraphernalia mo na yung mga gamit nga para makasigop og mga kibali mga aso nga para makuan sa iyang lawas og mao na ang makaproduce sa iyang tama atong ginatawag nga tama. So sa section 12 kung nakay ginadala-dala nga paraphernalia awat danni sa akong likod nga mga butang nga inani nga nasapnan ka nga naidala-dala, pwede ka nga madakpan dana nga time kay nganong nagdala-dala man ka dana nga butang, so nagpasabot nga user ka gagamit ka sa illegal nga droga kay dili man ka makadala dana kung dili ka mo gamit. So dapat nga dili ka magdala sa inana kay kung magdala-dala ka pwede ka makasuhan sa section 15 sa i-discuss na ko later. The penalty of the section 12 is imprisonment ranging from 6 months and 1 day to 4 years and no fines ranging from
10,000 to 50,000 pesos. Section 15. Use of dangerous drugs. Any person apprehended or arrested who is found to be positive for use of any dangerous drug after confirmatory test. So first, dapat nga apprehended or nadakpan ka og napamatuod ka nga gagamit ka dani nga droga. So katong giingon kay na nga once nga madakpan ka nga nakay gidadala nga paraphernalia nga mga butang nga ginagamit sa drugs, dapat nga ma-drug test ka. Once nga madakpan ka, dapat nga ma-drug test ka. O biskan unsa nga klase nga drug test, urine testing or hair testing ba nga drug test nga magpamatuod nga positive ka, pwede ka nga mapinaltihan nga 6 months rehabilitation nga pwede ka ma-rehab sa first nimo nga kuan. Pero pag second time na nimo nga wala pa ka ni undang og nipadayon pa ka sa imong mga binuhatan nga dili mao nga nipadayon pa ka gamit gyapon nga kuan, pwede na ka nga mapatawan og imprisonment ranging 6 years and 1 day to 12 years and fine 50,000 to 200,000. And Section 21, Custody and Disposition of Confiscated, Seized, and or Surrendered Dangerous Drugs, Plant Source, and Dangerous Drugs Controlled Precursor and Essential Chemicals, Instrument, and Paraphernalia, and or Laboratory Equipment. So in short, chain of custody. So unsa ang chain of custody ug unsa yung purpose? So chain of custody is refers to the order in which items of evidence have been handled during the investigation of the case. So ang chain of custody muna is lang muhawid sa mga ebidensya or sa mga drugs nga nakuha sa mga drug den operation. Ug ang iyang purpose dani is para masigurado nga ang ebidensya o mga drugs nga nakuha is authentic. Because in criminal trial case, prosecution must typically prove nga all evidence handled according to the properly documented and unbroken chain of custody. And dapat ipakita kung giunsa pagdawat o paghatag sa mga ebidensya para ma-prevent ang pagpuli or pag-ilis sa mga ebidensya. O dapat sa ipakita ang paghatod ani to another para ma-complete ang foundation sa isa ka ebidensya. Let's move on to section 23. Plea bargaining. So what is plea bargaining? It is a process whereby the accused and the prosecution work out a mutual satisfactory disposition of the case, or in short, it is kasunduan between akusado and the prosecution para mas ma-lesser ang iyang mga penalties, o mag-propose ka ning plea bargaining sa time of arraignment or sa unang pagbasa sa imong kaso or pagpaila sa imo o pagbasa sa imong mga karapatan. So, I will present to you a table na nagapakita sa mga qualification and disqualification for availing plea bargaining. What if? So, for example, si Boy Ongas na nakuhaan siya og more than 5 grams but less than 10 grams. So, unsay may tabo, maka-avail ba siya or dili? So, ang magboto na ni is ang court or ang judge kung angay ba siya tagaan or ipa-avail sa plea bargaining provision. O kung maka-avail si Boy Ongas ani, ang iyang penalty nga life imprisonment under section 5 is matagak na lang sa 6 months. O kung madakpan siya under section 12, matagak iyang penalty sa 4 years na lang. So yahay kayo kung maka-avail ani nga provision. So let's move on to section 24. Non-applicability of the provision law of drug trafficking and pusher. So dani nganong dili man maka-avail og provision ang drug trafficker or pusher is because sila ang dapat mawala or ma-eliminate sa community, because kung wala sila, wala sa palit, because the law consider that the drug trafficker and pusher
are the predators and the user are the victim. So dapat sila ang mawala para walay mabiktima. And Section 25, qualifying aggravating circumstances in the commission of a crime by the offender under the influence of dangerous drugs. So, kung ang akusado na commit of crime nga na-influensya sa drugs is dani siya matagak na section. It's because na bago niya ang nature sa crime o nabago sa niya ang pangalan. For example, robbery muna ang yang na-commit nga crime. Pero naman siya nakuhaan man siya og drugs. So mahimo na siya og robbery plus possession of dangerous drug act. O pwede pa na siya mahimo og mas lala og mas dako nga offense, which is the drug abuse. Pwede ka mahimo. So bantu matagak din is nabago na tanan ang nature sa offense itself. So that's why it called qualifying aggravating circumstances. Section 33, Immunity from Prosecution and Punishment. To help elicit information in drug syndicate, a person charged for any drug-related crime may be given immunity from prosecution, or if convicted, may either be penalized by a minimum penalty imposable or granted commutation sentence. The informant must not appear most guilty by the offense of the information or testimony he was given. For example, si Dodong Pogi is, nadakpan si Dodong Pogi kay naay drug sa iyang bag. Pag-abot sa police station, dito na sa pag-interview, ni amin si Dodong Pogi nga drug user din siya. O kaila siya sa mga drug pusher, of course, kay siya may gapalit. So, nag-ingon si Dodong Pogi nga dito sa plaza mag-meet ang drug pusher o ang mga user sa Sabado. So, dito naghatag siya information about sa drug pusher o pwede po pwede kayong dakpon ang drug pusher. Si Dodong Pogi, pwede siya mahatagan og immunity from prosecution. Section 68. Privilege of suspended sentence to be availed of only once by a first-time minor offender. A user may only enjoy the privilege of a suspended sentence once, and those first-time offender could avail it with the age of 15 at the time he violates Section 15 of this Act, but not more than 18 years of age at the time of judgment have been promulgated. The offender or his parents or guardian may apply suspended sentence. For example, si Dodong Pangit is isa ka drug user. Nadakpan si Dodong Pangit. Pagkuan dito kay si Dodong Pangit is 18 pa siya o December 11 pa siya mag-19. Si Dodong Pangit, kung dili siya makabalo og process kung unsaon pag-apply sa suspended sentence since 18 pa siya, pwede iyahang ginikanan ang mu-apply sa suspended sentence. O, for example, December 8 pa hatagan og judgment si Dodong Pangit. Nya December 11 pa siya mag-19. So si Dodong Pangit, pwede siya maka-avail og suspended sentence. Section 77, the Dangerous Drug Board. The Dangerous Drug Board was established on November 14, 1972 under the Office of the President. The Dangerous Drug Board was mandated to be the policy-making and coordinating agency as well as the national clearinghouse on all matters pertaining to law enforcement and control of dangerous drugs like treatment and rehabilitation of drug dependence, drug abuse prevention, and research and statistics on the problem of drug and the training of personnel engaged in these activities. So let's proceed. Section 82, creation of the Philippine Drug Enforcement Agency, or we can call it PDEA. So PDEA is all about drug-related cases. In order to prevent such crimes or drugs, they create agency, the PDEA or the PDEA. So like other agencies, like for example other agencies
They have specialized in hostage taking, defuse the bomb, and mga intelligence or kumbaga mga well-trained. So that's why they create PDEA to focus on the drugs. So let's proceed section 84. Powers and duties of the PDEA. So powers sa mga PDEA is pugnan ang mga pagpadaghan sa droga sa Pilipinas, especially sa Pilipinas. Although dili siya mawala, and also to control the precursors, and also the duties of, and also if naay drug related cases, kinahanglan og coordination sa PDEA. Like for example, ang PNP mag-conduct of drug operation, kinahanglan og mag-coordinate sa PDEA to avoid misencounter, like sa nahitabo sa Quezon City sa nag-bypass operation. So nagka-misencounter kay wala may coordination sa usag-usa. So that's why need ang coordination if drug related cases. So this will be the end in Title 5 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. In conclusion, we must follow the law of Republic Act 9165, or also known as Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, because we ourselves know that it's for the good of the people and for the development of our country. That's what we all. Thank you. Wow! Wow! Wow. Wow! Wow. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Girl, I love it when we do it, turn you on. Shorty, tell me if I'm wrong. I can see it in your eyes when you